हमारे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में 26 जो लोअर डिवीजन क्लर्क, 50 हमारे आईसीए इंफॉर्मेशन एंड कल्चरल अफेयर्स जो डिपार्टमेंट है उसमें हो गया, तो 76 हो गया यहाँ पे। और 5 हमारे फिनांस डिपार्टमेंट के अधीन जो इंस्पेक्टर ऑफ स्मॉल सेविंग्स, इसमें 5, 81 टोटल 81 पदों के लिए आज कैबिनेट बैठक में जो आलोचना हुआ है हमारे माननीय मुख्यमंत्री के उपस्थिति में चेयरमैनशिप में 81 लोगों को जो डिपार्टमेंट पे इसमें नियोग मिलेगा, नियुक्ति, और आने वाले दिनों में जो दफ्तर है उसके कार्यवाही करेंगे। टीपीएससी करेगा, जीआरबीटी करेगा। इन टीपीएससी और जीआरबीटी के माध्यम से ये 81 जो रिक्रूटमेंट उसको हम खत्म करेंगे। Filling up the post of 5 number of Inspector of Small Savings Group Insurance and International Finance দপ্তরের অধীন, অর্থ দপ্তরের অধীন ইন্সপেক্টর স্মল সেভিংস 5খানা পোস্ট নিয়োগ করা হবে। আজকের এই ক্যাবিনেট মিটিং এ এটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। 5খানা পোস্ট ইন্সপেক্টর অফ স্মল সেভিংস ফিনান্স দপ্তরের অধীন, সেটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে আজকের এই ক্যাবিনেট মিটিং এ। এই সিদ্ধান্তগুলো আজকে 5খানা সিদ্ধান্ত, গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে আপনাদের অবগতির জন্য, জনগণের অবগতির জন্য ক্যাবিনেট ব্রিফিং এর মাধ্যমে আপনারা অবগত করলাম। কারোর যদি কোনো প্রশ্ন থাকে।